Bwana Yesu asifiwe. Bene data muri Kristo, duhuriye ku rubuga rw'ivugabutumwa mpuzamahanga, ndabaramukije. Ubundi nshima Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Nshimira abayobozi badahwema ku manywa na nijoro gukurikiranira hafi gahunda za kugira ngo zikomeze zitubere nziza twese, n'abisanzaho bose n'ibyo bahakorera. Imana idakiranirwa ihe umugisha umwe wese muri twebwe. Ubundi turashimye ko twisanze ku rutonde rw'abazavuga ubutumwa muri Riyinga, kandi bigasanga dufite umwanya. Imana ibishimirwe. Reka dusome ijambo tuzosenge hanyuma dukomeze. Zaburi ya 15 havuga ngo, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabesheresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho camugirira nabi ntiyivuguruza, aguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Uwiteka Mana ikomeye, nguhaye icubahiro ku mirimo ikomeye kandi itangaje uhora ukora. Sandi kubw'uyu munsi uduhaye n'uyu mwanya uduhaye, amashimwe n'impundu n'ibikugarukire. Turi mu murimo wawe, bana nanje ushoboze n'abo iri jwi ribasha kugeraho, ijambo ryawe ribasha kutugirira umumaro. Dukosore aho tutari tumeze neza, dusubire mu murongo mwiza, kandi ritugirire umumaro mu buryo bwose. Hari umuririmbyi waririmbye avuga ngo, maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari. Kandi turiherwe gupfa ubusa, ahubwo rigira icyo rikoze cy'ingenzi mu buzima bwacu, kuko bivuga ngo ntirizasubirayo gutyo, ntirizasubirayo ubusa, ahubwo rizakora icyo waritumye. Reka iri naryo ribashe gukora umurimo mu mitima yacu. Ngize neza kumva no kubikora, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ihabwa icyubahiro ku byiza ikomeje gukora. Ubundi tanga mpore ku bahe baca mu bihe bitoroshe. Duhora tubivuga ko tukiri muri ubu buzima tuzagenda duhura n'izo mpinduka zombi, ariko twihangane dukomeze urugendo. Umunsi umwe tuzarurangize amahoro, tugere aho tutazongera kuba mu bihe nk'ibyo, ahubwo aho tuzaba mu munezero w'iteka. Ubushize twavuganaga ku ntwaro z'umuyoboke wa Kristo, intwaro zivugwa n'intwaro z'Imana, zitwa iz'Imana, ariko natwe abana b'Imana duhamagarirwa kuzigira. Twagiye tubivuga ko henshi tubwirwa ngo twigane Imana nk'abana bakundwa, ahandi ngo kuko waduhamagaye ari uwera, natwe tubabera mu ngeso zacu, kuko so akiranuka namwe bariko mukiranuka. Kwigana Imana harimo no gutunga intwaro z'Imana. Muri izo ntwaro twavuze gukenyeza ukuri, gukenyera ukuri. Twavuze ukuri icyo ari cyo muri Bibiliya, n'andi magambo menshi tudasubiramo.
twakoze kuri iri jambo bukeya, nta mwanya twari dufite, none nifuje ko ari ryo dukomerezaho. Iyo bivuga gukenyera ni bimwe mu myambaro, ni umwambaro tugomba kuba twambaye, nibikunda n'ejo tuzakomeza tuvuga uko tugomba kuba twambaye, uko Imana ishaka kutubona twambara. Ego, hanyuma reka dukomeze tuvugana amagambo ari muri iyi zaburi. Twavuze ko ari amagambo atari makeya. Ni ikibazo kibaza ngo ninde mu bagabo, ninde mu bagore, ninde mu bahungu n'abakobwa uzaguma mu ihema ryawe, ihema ry'Imana, mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde? Iri hema n'uyu musozi twavuze ko ari muri presence y'Imana, ni kwenye uwepo wa Bwana, ni kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya! Iyi zaburi ivuga ibigomba kwitabwaho, ibigomba gukurikizwa kubashaka kuba mu ihema ry'Imana no gutura ku musozi wayo wera. Hano bivuga ngo ni liturgy itakayofuatwa na wale wanaoingia kanisani, wale wanaoingia kwenye vyumba vya maombi, wale wanaokuwa kwa wakati wao na Mungu wakiomba, wanaotafuta uso wa Mungu. Nuko bivuga ku musozi w'Imana, mu ihema ry'Imana, ni kwenye uwepo wa Mungu, muri presence y'Imana. Hanyuma ngo hari uko abantu bazabikora bitari byo, ariko kandi hari uko bikwiriye gukorwa neza. Kubashaka kubikora neza, kubashaka kuja kuri uwo musozi mu buryo bwiza, kubashaka gutura mu ihema ry'Imana mu buryo bwiza, hari uko bakwiriye kuba bariho, twabisomye. Hanyuma hari abandi bajayo ariko mu buryo butari bwiza. Rero abajayo mu buryo bwiza ngo bagomba kureba, kuzirikana imibanire yabo, imibanire yabo na bagenzi babo n'abaturanyi babo. Uhusiano wa mtu na jirani zake ni wa maana, ni wa kuchunguzwa jinsi ulivyo kwa wale ambao wanaotaka kuingia kwenye hema la Mungu, nao taka kupanda mlima wa Bwana, lazima wachunguze uhusiano wao na jirani zao. Wengi hukimbia kanisani, wengi hukimbia kwenye vyumba vya maombi wakati hawachunguzi uhusiano wao na jirani zao, kama ni mzuri, kama umesimama vizuri, kama hakuna tatizo lolote. Basi ingine Biblia inasema ya kwamba ukitaka kutoa sadaka yako na unakumbuka ya kwamba kuna jirani, kuna ndugu ambaye hampatane, ambaye mna mafarakano naye, lazima uache sadaka yako kwenye uko au kwenye madhabahu pale, urudi nyumbani, urudi nyuma, urudi nje, utafute kwanza mtu huyo, muweze kujipatanisha. Nyuma ya hapo urudi, uchukue sadaka yako na uitoe pale, itakubaliwa mbele ya Mungu
kama ile ya Abeli, lakini wengi hutaka kwenda kwenye mlima wa Bwana, hutaka kukaa kwenye hema lake, wakati hawaheshimie hiki, hawachunguzi kwanza uhusiano wao na jirani zao. Neno la kufuata kwa wale ambao wanataka kuingia vizuri kwenye hema la Bwana, kupanda mlima wa Bwana, lazima wachunguze uhusiano wa ibada na maisha yao ya kila siku. Uhusiano wa ibada, naenda kwenye ibada, naenda kwa maombi, lazima watambue au wachunguze uhusiano wa ibada na maisha ya kila siku. Maisha ya kila siku, ukiwa peke yako, ukiwa kwa umati wa watu, ukiwa kwenye ofisi, kwenye unatumikia, ukiwa kwa kazi yako ya kuuzisha au ya wafanya biashara, maisha hayo lazima uhusiano wa ibada na maisha ya kila siku yaweze kuchunguzwa. Kuna wengi ambao nje kwa maisha ya nje, kwa maisha ya kawaida, kwa maisha ya kila siku, hapo kwa kazi, nafasi zingine, kwa kweli ukiangalia utakuta sio wana wa Mungu. Matendo yao yatakanusha, matendo yao yatakataa. Wakikuta wengine wenye wanafanya hiki, nao huambatana nao kwa kufanya. Wakikuta watu wana maongezi fulani, nao wanaongea. Lazima kwa wale wanaotaka kupanda mlima wa Bwana, kukaa kwenye hema lake, wachunguze uhusiano wa ibada ambao wanaenda kuihudhuria au kushiriki na maisha yao ya kila siku. Ni lazima, neno lingine, wachunguze kati ya upendo kwa Mungu na upendo wanaopenda jirani zao. Amri ya Mungu ni kwamba tumpende kwa moyo wote, nguvu, akili, na tupende jirani zetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Kupenda jirani kama unavyojipenda. Kuna neno lingine kwa Mathayo ambalo linasema ya kwamba yale ambayo tunataka watu watutendee, na sisi tuwatendee vile vile. Ngubyo dushaka ko abantu batugira barizo natwe tubagirira. Ile inamaanisha, ile inaonyesha kutimiza amri hiyo, penda jirani kama unavyojipenda. Lazima wale ambao wanataka kupanda mlima wa Bwana na kukaa kwenye hema lake, neno lingine, wachunguze kati ya desturi za kidini na utiifu. Kuna desturi fulani za madhehebu ambazo ni nzuri, ziliikaliwa na wakuu viongozi, wakaona ni hivi na hivi. Desturi hizo na utiifu, jinsi wanavyotii. Neno lingine la kuchunguza ni kati ya mahudhurio yetu kwenye ibada na huduma zetu. Kuna huduma ambazo tunasoma kwa neno la Mungu. Aliita kwanza mitume, manabii, walimu, wachungaji na kuendelea, kuchunguza ikiwa ile ambayo umeitwa
ile huduma ambayo umepewa, hali yako na utiifu na kutimiza yanayokuwa ndani ya huduma yako, kuhudhuria ibada na huduma yako jinsi unavyoitumia. Kila mmoja wetu amepewa talanta ambayo anapaswa kutumika nayo kwa kuleta faida katika ufalme wa Mungu. Lazima yeyote ambaye anataka kupanda mlima wa Bwana, anayetaka kukaa kwenye hema lake au kuwa katika uwepo wake na Mungu, lazima achunguze maneno haya. Biblia imetuambia ndani ya yale yanayoombwa, kuna lile ambalo tumeendelea kuona kama silaha za Mungu ambazo Mkristo anapaswa kuwa nazo, yaani ukweli. Biblia inatuambia ya kwamba anayepaswa kupanda mlima wa Bwana, anayeruhusiwa kukaa kwenye hema lake, lazima awe mtu ambaye anasema ukweli jinsi ulivyo moyoni mwake. Mtu ambaye anasema ukweli jinsi ulivyo moyoni mwake. Wakati fulani ulimi husema uongo, husema yaliyo kinyume na ukweli unaokuwa ndani ya moyo. Kenshi ururimi ruzarubeshera umutima. Inafikaka kwa wale wanaotaka kuwa kwa mlima wa Bwana, kuwa kwenye hema la Bwana, kuwa kwenye uwepo wa Bwana jinsi inavyostahili, bashaka gusabana n'Imana mu buryo bwiza. Haleluya! Ni lazima neno hili wawe wamelitimiza, na abantu bavugisha ukuri nkuko kuri mu mutima. abantu ngo badashusha inkuru z'abaturanyi. Abantu bameze gutyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi hii inasema mambo makubwa. Maelezo ingine ya zaburi hii ni kwamba kanisa huteseka kwa sababu wanaohudhuria hushindwa kuona uhusiano kati ya ibada zao na maisha yao ya kila siku. Kanisa huteseka kwa sababu wanaohudhuria hushindwa kuona uhusiano kati ya ibada zao na maisha yao ya kila siku. Wa muririmbyi ntiyabivuze se ngo abantu ntibatinya, ngo abantu ntibatinya. Materaniro ngo yumvise avuga ku ndimi, ngo hanze asanga ari mu byabo hanze, ngo Satani yarabazanye arabamenyereza nk'inka y'isuri. Naho bifira. Kanisa huteseka kwa sababu wanaohudhuria hushindwa kuona uhusiano kati ya ibada zao na maisha yao ya kila siku. Na uhusiano wao kanisani, hata wale wanaohudhuria pamoja, utakuta kuna migawanyiko katika jamii, ndani ya society, kwenye wanakaa, kwenye wanaishi. Utakuta hata wao kati yao hawana uhusiano. Muimbaji fulani na muimbaji mwenzake, mtumishi fulani na mtumishi mwenzake.
wakati Yesu anasema ya kwamba tukipendana ulimwengu wote utajua ya kwamba sisi ni wafuasi wake au sisi ni wanafunzi wake. Wapendwa, kushindwa kwa dini la Kiprotestanti ni pale kwenye wanasema imani pekee kama msingi wa wokovu. Kwa kweli ni kitu cha maana, ni jambo la maana. Bila imani hatuwezi kumpendeza Bwana. Bila imani huwezi okoka. Lakini wengi usahau ya kwamba nyuma ya imani kuna maneno mengine ya kuchunguza na kufuatilia na kutimiza ili iweze kuwa kamili. Kushindwa kumetokana na hapo. Mkazo unaopitiliza kuhusu ukweli huu umesababisha upuuzaji wa umuhimu huu wa kutii neno la Mungu. Ego uko guhagarara kuri iryo gusa ngo kwizera birahagije, kwizera birahagije. Ngo byatumye abantu birengagiza ibindi by'agaciro dusabwa kuzuza, dusabwa gukora biri mu ijambo ry'Imana, hanyuma bikagira ingaruka mbi. Matokeo yake ni mabaya, haiko mzuri. Matokeo ya madai ya imani hayachukuliwe kwa uzito katika maisha ya kila siku. Ile iko konsekansi ya kwanza ya mbaya. Kumva ngo yarizeye nuko bituma adaha uburemere kwa kwizera yitwa ko yizeye umwami Yesu, ngo agushireho no mu mibereho ye y'iminsi yose, iwe n'abandi, iwe mu bikorwa bitandukanye abahaye akora. Kumva ngo twarizeye birahagije, bituma badaha agaciro ibindi kandi nabyo by'ingenzi. Hanyuma ngo amateraniro akaba ikintu cy'imihango gusa y'idini, badahuwa kitu cha mazoea na iambatane na kutafakari kokote. Kintu gahinduka ibintu by'akamenyero k'idini, mihango y'idini, tigirane isano no kwitekerezaho no kwinira rya jambo ry'Imana zaritubwira ngo yinire uja kurya umubiri wa Yesu no kunywa amaraso ya Yesu, ngo yinire yisuzume kugira ngo atarira cyangwa akanywera kwiraho urubanza, navyo bigira ingaruka mbi. Hari ijambo riza rivuga ngo nuja mu nzu y'Imana urinde ikirenge cawe, niwegera ukumva ngo biraruta gutanga ibitambo by'abafafa kuko batabazi ibyo bakora. Nuja mu nzu y'Imana urinde ikirenge cawe. Abaje imbere y'Imana ngo bagomba gusuzuma ibi bintu. Hanyuma iyi Zaburi kandi ikatwereka ukuntu dukeneye imbabazi z'Imana, kuko ngo bashize barriere ku muryango w'urusengero,
hanyuma wazushika bakakubaza yuko wujuje siko bazagira se ku mbibi z'ibihugu, ku mipaka y'ibihugu n'ahandi bashyiramo bariyeri mu marembo y'imihana imwe n'imwe, bakakugenzura yuko utari umuntu mubi, ukabona kwemererwa kwinjira. Ngo bibaye nk'ibyo bakaza bashyira bariyeri ku muryango w'urusengero, abaja mu ihema ry'Imana bakabanza bakanyura hariya, bagasuzumwa umwe wese akabazwa yuko yeneje ibisabwa kuba ashaka kwinjira mu ihema ry'Imana. hari uwasobanuye muri uyu murongo avuga ngo ho kwinjira Yesu. Wa mukiranutsi bishe mu Byakozwe n'Intumwa 3:14, Petero ahaye abwiriza nyuma yo gukiza ikirema hariya kw'irembo. Baraje batangazwa n'ibibaye hano kuri uyu murongo, akazababwira ngo mwebwe mwihakanye uwera, mwebwe mwahise mwumwicanyi yuko afungurwa, ariko umukiranutsi muravuga ngo asulubiwe. N'andi magambo ari aho ngaho. Uwera, umukiranutsi ngo ahari ni nka Yesu wo sindi ico kizamini. Nuko uyu munsi nta mugozi uhari uyu munsi, ariko mwene data numva umutima wawe wumvira ijambo kandi uryigereho. Amateraniro yacu agomba kugirana, hagomba kuba harmoni, hagomba kubaho igenzurwa ryiza, ukabanza mbere yo kuja mu materaniro ukabanza ugasuzuma nuko ubanyeho n'abandi, nuko ubayeho mu buzima bw'iminsi yose, nibyo biza bigira umumaro. Bene abo ngabo hari ijambo rivuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo ubwo basenga data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka, ngo Imana ni umwuka kandi abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ni ukugenzura imibereho yacu y'iminsi yose, twebwe n'abantu, twebwe n'imirimo yacu, twebwe n'ibyo twahamagariwe kuba byo nuko tubikora, hanyuma tukabona kubijanisha no kuja mu materaniro no kuja imbere y'Imana. Igihe cyawe wamusho hari igihe biza bibaho umwuka ubwe. Wa munsi Petero yaravuze ngo si abantu beshe n'umwuka we rubeshe, cyangwa se bagabwira umuntu ngo genda wirege, genda mwirege, bakagaruka ngo yaye ntimwabikoze neza nimusubireyo. Kugenzurwa, uza wemerera umwuka wera kugenzure, kandi aho utsinzwe utunganya ibintu, nibwo uzaza uje imbere y'Imana mu buryo bwemewe, mu buryo bukwiriye. Kuri twakuvuze nk'intwaro y'Imana tugomba gutunga nk'abakristu, hanyuma iyo tugufite twemererwa kuja ku musozi w'Imana, twemererwa kuja imbere y'Imana mu buryo bwiza, mu buryo bwemewe, Imana ikatwishimira, Imana iduhana n'umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe n'umwungeri Musabwa Kennedy, Bunia muri province ya Ituri. Yesu abagirire neza.